үсээ хатарч тавьж яана гэдэг чинь монголчуудын бас нэг оюуны хүн мандлага явж байгаа. Оюуны хүн мандлага гэдэг нь одоо тэр ментал специфик явж байгаа хамгийн чухал зүйл баггүй. Тэгэж яг тийм нарийн үйлийг одоо монголчууд итгэж ээжсэн шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл хүүхдээсээ хүн өөрөөхөд шишгээ хүчит манад үндэсний зүйл. Чингис хаан одоо Монголын одоо хаан гэдэг. Чингис хааныг шүтдэг үү? Хаануудад бидэн байсан болохоор биднээс өдөд ингээл амьдраад байна. Агуу том өдөрдөгчтэй. Чингис хааны зүгээр л нэг Монголын юм бол. Манай Монголын өвдөц шүү дээ. Агуу ингэ. Эсэн хэрэг бас элбэггүй л байж. авьяа авчихсан дээ. Тэрээс сэнжилчихсэн. Панаар авсан. Монголын баатрын. Чингис хаанаараа бид чинь гадаадад арай илүү бидний бахархал бас сайхан их өдөрдөг чаа гэж бодож явдаг шүү дээ. Чингис хаанаа. Монгол харис тийм хүн биш гэдгийг одоо бүх монголчууд хэлээд мэдж байгаа. Дэлхийд даяараа мэдж байгаа. Гайхамшигтай морид хүчрхэг байсныг нь бол хөгжмөөрөө дамжуулж хүмүүст хүргэх тийм хэрмэлзэлтэй явдаг. Энэ бол одоо нэгэнт л би энэ газар шороон дээр те өсөж тонож одоо энэ газар шорооноос амьдралынхаа бүх шим тийм ээ одоо сав шимийн одоо ертөнцийн бүхэл гайхалтай зүйлүүдийг хүртэж байгаагийн хувьд монголчууд гэдэг маань өөрөөр хэлэх юм бол Монголын түүхтэр тусмаа бидний амьдралыг бол их өөрөөр өөрчилж байна. Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Намарчаа сайхан уу? Сайхан да. Намарчаа сайхан уу? Сайхан. За суугаа. За. Самт гарах дөрөө жангалах гээд. Харин тий. Алсын юмд явах гээд үү. За тэгээд ажил аягээл. Та таны бичдэг сайн байна уу? Ямар үстэй. Таануудыг хараад хол явах юм даа. За нийлээд л яах нь. Өнөөдөр чарын бас сайхан гадаа цаг агаар дажгүй. Бэлэгтэй сайхан бас хоортой чим шиг харагдаж байна лээ. Тий. Бас нэг юу яагаадгүй. Их мэтэй хөглөн. Чингис хааны нэгэнт их засаг сургуулийн эрдэмтэн олон багш нар энд хорон чуулж байгаа оюутан залуус
Чингис хааны магтаалыг бол би өөрөө хэлдэг байсан. Тэгээ одоо би хүүдээ шилжүүлсэн байгаа. Бас хүүгэн би одоо хуурч, ёроолч, магтаалч. Ёроол магтаал гэдэг бол Монгол ард түмний одоо наадам тэргэлдэг, найран тэргэлдэг одоо гол нэг юм бүтээл байдаг. Тэгээд Чингис хааныг бол магтаалаар хэлсэн байгаа. Хуурдаж аялгуулаа хэлсэн. Тэгээ энэ үнийг бол би Чингисийн одоо их ойд зориулж одоо анх хийсэн. Би одоо ямар ч байсан Тэнгэрийн хаяа бид нарыг явахад ийм жоохон улайж зам маань 나는 올가을 특별한 여행길에 오른다. 몽골 마두금의 대가이자 징기스칸 창가의 권위자인 체렌도로트 선생과 함께 징기스칸의 고향과 성산 보르칸을 찾아가 보기로 한 것이다. 도시의 삶에 길들여져 있는 우리들에게 초원의 길은 어떤 의미로 다가올까? 과거와 현재가 복잡하게 얽힌 도시의 경계선에서 우리는 오래 잊고 있던 정신적인 고향을 향해 출발하게 될 것이다. 징기스칸은 체렌도로트 선생의 음악적 영감의 원천이다. 화가인 나 역시 몽골인의 삶과 죽음을 작품의 주제로 삼아온 입장이라 몽골 민족의 영웅인 징기스칸의 존재가 특별할 수밖에 없다. 징기스칸을 찾아가는 길은 같은 몽골리안인 우리의 진정한 모습을 찾아가는 길일지도 모른다. 그 길 위에는 우리 민족의 성산인 보르칸 산도 있을 것이다. 몽골리안의 마음마다 희망의 씨앗으로 뿌려져 있는 산 보르칸. 유목민과 함께 살아 움직인다는 산 보르칸. 어쩌면 나의 보르칸도 그곳에 있을지 모르겠다. 몽골리안들에게 보르칸산은 그들 마음의 영산이다. 하지만 그곳은 정확히 어떠한 지명을 가리키는 것이 아니라 그들 마음에 자리 잡은 이동하는 산이다. 그리고 나는 이번 여행을 통해 나의 보르칸산을 찾아볼 계획이다. 징기스칸을 통해 우리의 모습을 찾아가는 길은 어떤 것일까? 길이 곧 집이요, 집이 곧 길이었던 유목민족의 삶의 길. 한 인간의 운명을 인류 전체의 운명으로 이끌었던 길. 초원을 휩쓸고 가는 바람처럼 생의 한가운데를 뚫고 지나간 열정의 길. 혹시 그런 것은 아닐까? 이번 여행에는 체렌도로츠 선생의 마두금과 나의 화구들이 함께한다. 우리가 가는 길은 우리의 음악과 합곡 속에 담겨질 것이다. 그 길 위에서 우리의 영혼은 얼마나 깊은 영감을 얻을 수 있을까? 탄데니가 그죠. 다이노니 한데르겠다. 아, 다 저렇게 왜 нэг жоохон бас нэг юм да. 이거다. 아니 사가도 아또네 들고 토요다는 마른 호란다 다 зургаан зогч. Анчиг сайхан тарав тавир авсан юм биш. Тийм байна. Одоо атууны хаан чимэрийг сэлгээ, хуурын хаан чимэрийг сэлгээ. Харин тий. Сайхан тарган байна. Оо, ястай сайхан байна. Но нарна ус яагаад вэ? 자, 먹선 산바노. 사 여기죠. 아, 반 회사 두고래 두고. 자, 올트치 사요다 멘틀치 다 뭐가 될. 오르등에르
Жигүүртэн цаг толлоо налласэ цагаарын харуудын зэрэг толлоо хохоо намжадаг жинэгэн сангага цэригийн албыг хаажалэ байхта тэрэл нутагийн сайхана гүнжтэгэдэг хүүхэнтэй танилцай юм байждэг анна хохоо намжаллоо цэригийн огосаадо сожаалгата орн нутаг уцах боллохотон амарга эртэ гүнжэдэни сайхана чонон харамаригч нэгэн самарам бэлэгэ болого өгчөлэгэндэ тэрэлло чонон харамаригдэг болоо 택시가 오청 하여러 더러댕기쳐 달다 당그링 양나 자다가 잡다다 다 그린 세르드가 남태대고 있을 때 얼른 아스트 호르게 되고 어떤 내 눈도 세보다 가르타다 보다 졸라가 못하라달 댕긴 저도 대지기네 대댕 와사가 한자를 터덕이 시걸다가 지리 마르타 죽듯이 오고 지고르탄 쇼나 또다 쇼고 돈이 더 타러간 사랑 가나서 동강 아름먹의 신기는 더수를 대사 아무것도 안 삭달락하기 시가리요 아유 대삭달은 있은도 레이어다금 소도도 살래 소호도 살려도 넉시고 왔다가 이외 테네츠 냉우너헛 에츠니 캔더도 주터거덕 이메다 사막은 와스나요 뭐 선지건데요 Som den började tycka var på. Aj nu ska hon bajta. Kanske kommer han med det med. Хана иши чинь ч одоо ёстой жинхэнэ түүхтэй утдаг да тийм ээ. Нөгөө чинь их манай нөгөө явдаг ч одоо их сайхан таатай гоё юм боллоо. 20 жилийн өмнө одоо энэ гэрээсний барьж нэг ерөөл багтаад хайдуулсан байгаа. Өө тий 20 жилийн өмнө. Тий. Тэгээд тэрнээс хойш одоо гэрээ ерөөсөө барилдаггүй байж одоо энэ жилиг гэрээ байшинд ороод байснаа одоо гэрээ барьж өгүүлж байгаа. Аа мөн. Тэгсэн та ингээд таардаг их гоё юм байна. Та нэг явхасаа манай гэрт нэг ерөөл айлдаж яврын үргээд өгөөрэй. Та явдаг болохоор энэ Монгол дээл өмсч явахгүй бол одоо янз бүрийн 80 20 тохиолддог. Тэгүн дэгч одоо нэг фэжахтай ингээд зогсч үлдээ биш. Энийг л одоо ингээд бэлэн авч удаа шүү дээ. Тэгээд авчваад тэг 80 20 даагаас Монгол маягаар тэгээд хувцлаад ингээд одоо ерөөл бэлгийг өгөх чинь бас тэг хадаг багчхаал одоо Монгол хувцсгөө болоос эвгүй харагддаг. За тэрэн дээр байгаа нэг үлгэр айлтж одоо нэрийн жоры маань үлгэж өгөөрэй. За өнөөдрийн үлзийтэй сайхан өдөр өргөн Монгол орны минь нутаг болсон энэ сайхан Чингис хааныхаа уудам дэлгэр нутагт ард түмэн та нартайгаа уулзж байгаадаа их баяртай байна. Тэгээ өнөөдрийн энэ сайхан үлзийтэй өдөр одоо наран сайхан ургасан навч цэцгийн одоо сайхан сөлтэй байгаа энэ цагт энэ гэрийн одоо жавар салкарил жаргал цангил болохж ард түмэн амгалан байх болтугай. Зээ элдүү учрал бүрдсэн эрдмийн зогцол бадарсан эхэм гайхам шиг тэн сайхан өдөр эрхэд гэгэн засгийн хаан эхэм сайхан үсийг бүтээж ба ард олон та нарын минь өргөө сайхан гэрн өндөг сайхан дэнж дээр саруул сайхан тоон салхи сайхан орж байхын бэлэгтэй сайхан ерөөлийг дээш дээшин дэвшүүлж төмөн олноороо амар амгалан байх болтугай түүх шашдагт алдар нэг дуурч байх болтугай. 강가나 헛다 막대야 머른 것에 눈가시 돈이 헛게 막대야 어디게 망발라른다
어리고 그스네 내리태 어찌 노체가 모르대승 이해 후레 외하승 겹진 대실래 그디 기다리는 도르승 그디 그래 몽골 노르네 미스가 왔대지 동크성 먹던 오리나 알아다 우리 오게도 손들대 옷사마들은 이스드면 언들을 월드네 제대로승 어리그네 사하늘 절로대 좀 동말을 내고승 젖손 나가 모두대 안나가 젖색을 제대로승 안기도 사하는 은늘대 아직제 동네 마이소승 아무리 생각이 갓스르대 덮쳐도승 버릇등 허덕인 적서대 돈멍의드멍 그르 두샤시들 이대 오환전전 소해 오돔 세대가를 달바대 본니 저러던 뒤에도 부그다와가 주고 있사대 들은데 알겠지 내가 어떤 또 아이도 많이 나타나겠다도 있지 직접 их жаргал сайхан бийж уснаас нэлээ өвжгөө хоёр би настай хоньхоо илчүүл яасан 내가 하늘고리 에리히네고 그 봤어 다시 더 쓰지 어떻게 그러시오 나하야 후레스네 나스탕고든 예가 나라나도 나다 생기지 소다고 또 선서 자시고 시대 집이 한번 바시트 해서 거기 때문에 거의 마 Атлес. 한 1962 энтэй бид наадсан энэ одоо бидний байж байгаа энэ сумын Дэлгэн болдог гэдэг газар төрсөн тэр үед Юсүхэ хатар дайнд явж татар иргэдтэй байлдаж явсан. Яваад ялаад ирж байх үед Тэмүүжин төрсөн учир түүний бид нар маш их сайхан санагдав. Чингис хаан бол дэлхийн талыг эзэлж Монгол гэдэг орон одоо үнцээрээ байхад одоо тийм толгойг нь тавьж өгсөн. чинь тийм ээ бүтэн бие минь зовбоос зовтгой бүрэн ус минь бүү зовтгой алд бие минь зовбоос зовтгой одоо ахуй төрөн бүү алдартгой гэсэн агуу хүүг энэ үл Чингис хааны одоо үнэхээр төр улсаа хувь хүнийхээ одоо өөрийнхөө одоо бие бодхоос биш төр улсаа төр нийгмээ гэсэн одоо бодсон энэ сайхан одоо сэтгэлийг бол үнэхээр одоо бид нар ойлгож мэдэрсний үндсэн дээр Чингис хааны үед бол Алтан хуур гэж хуур өргөө ордонд нь бол байсан. Дайн тулааны хөлөөр дайжиж гадаг сянгараад 700 гаруй жил манай төр морин хуургүй явсаа. 1992 онд Эдгөөминий санаачлагаар Монгол улсын төрийн ордонд төрийн их хан хуур гэж залсан байгаа. За тэгээд төрийн их хан хуур залснаас хойш айл болгон одоо морин хууртай болох энэ сайхан хөдөлгөөн өрнөж тэр үедээ ерөнхийлөгч Очирбат одоо энэ хуур залхад зарлаг гаргасан бол сүүлд нь Багванд ерөнхийлөгч одоо гаргаж морин хууран дээдлийг гэдэг ийм зарлаг гарсан байгаа. 5 өнгө хатсан. 5 өнгө хатдаг бол тэнгэр одоо газар гал цагаан өнгө сүү шар өнгө нар тэгээд энэ 5 өнгө одоо нэгдүгээр 5 сайхан 나의 어머니는
내가 5살 때부터 미술을 배우게 하셨다. 징기스칸은 9살 나이에 아버지를 잃고 남은 식구들과 함께 초원에 버려졌다고 한다. 어린 자식들에게 생의 환희가 아니라 삶의 비통함과 처절함을 먼저 알게 해야 했던 어머니의 심정은 어떤 것이었을까? 하지만 그 어머니는 통곡을 목 안으로 삼키며 다가온 운명을 맨손으로 거머쥐었다. 그리고 자식들의 허기진 가슴과 배에 용기와 의지를 채워넣었다. 비록 삶은 비통하고 처절했으나 어머니는 자식들이 거기에 무릎을 꿇지 않고 생을 뛰어넘어 한 인간으로 우뚝 서는 법을 가르쳤다. 그래서 우리는 그녀를 우리 몽골의 어머니라고 부른다. 사만 데려다 бас зугатаж явахта байгуулчихтаа одоо хаварчин бол одоо хусны шүүс гэд нэг гайхалтай юм биш үү? Айгуу бол Чингис хаан цангахта хусны шүүс сууж өгсөн ч байж болно шүү дээ. Болно шүү дээ харин тий. Энэ хусны шүүсийг ч одоо нэгэн тэгжил хосмотонд одоо нуугдах гэж явахдаа энэ ч гоочж байдаг гэж байгаа шүү дээ. Тий. Тэгээд энэ хусны шүүснээс энэ ч бүр өгчихсэн юм байна да. Авч уучхаад 두 발이 묶인 말은 아무데도 갈 수 없다. 두 발이 묶인 청춘은 아무것도 할 수 없다. 징기스칸을 강철의 의지력으로 단련시킨 고난의 시기는 바로 쫓기는 자의 외로움을 의미하는 것은 아닐까. 어둠과 빛을 구분할 수 없는 산짐승들조차도 함부로 발을 들여놓지 않는 깊디 깊은 숲속에 홀로 숨어야 했던 소년의 절망. 그와 그의 가족들은 가장을 잃은 슬픔이 채 가시기도 전에 동족들로부터 무참히 버림받아야 했다. 그리고 그는 가족들과도 생이별한 채 홀로 쫓겨다녀야만 했다. 하지만 결국 그는 고독하고 참혹한 도피의 운명 앞에 무릎 꿇지 않았다. 그의 불굴의 의지 앞에서 무릎 꿇은 건 결국 그의 운명이었다. 또 쫓아오는 거다. Тэгэхээр Монгол хүмүүст чинь морь гэдэг бол яг нэгтдээр үеэс эзэн Чингис ч гэсэн одоо мороор дэлхийн талыг дагуулсан байдаг. Тэгэхээр морь гэдэг амьтан бол Монголын ард түмний одоо бас дайн тулаанд одоо хөлөг болохоос наа баяр наадамд одоо эсвэл жавхлан болж ирсэн юм гайхамшигтай хөлөг юм а да. Тэ. 전우는 그 운명의 서곡처럼 피어올랐다. 이제 그의 운명을 가로막는 모든 것들이 그 앞에서 달아나기 시작했다. 그는 몽골 고원을 넘어서 세계를 향해 달려나갔다. 유목민족의 생존 본능으로 길이 있으면 그 길로, 길이 없으면 만들어서라도 쉼없이 달려나갔다. 그 길에 걸림돌이 되는 것들은 제거되어야만 했다.
하지만 그는 낯선 것을 없애기보다는 서로 소통하며 배워서 새로운 무엇을 만들고 싶어 했던 그런 사람이다. 그것이 유목민의 운명이다. 정복자 징기스칸은 파괴보다는 창조를 원했던 사람이다. 하지만 너무나 강한 창조자였다. 도쿄에서 막다. 그렇게 인천 봤을 сайхан ононтойгоо одоо холбогдсон юм л дөө. Номергийн голын энэ хөвөн дээр ч одоо Бурятын басхад чинь сайхан яохор хатрын гэж нэг айхтар юм биш үү? Тийм чи одоо Бурятууд ч нэ шигтэй монгон эмбэлэ сэлбүү цаашин мөрөндө сэлмэг залуу насандаа мандижсэн болдоо натгарамтны ногдоо наян хөхө донгодно наргарах гэрэлдэ натан зугаа тонгодно. Тофнаа хүйг. Сайхан. Ингээд энэ ус мөрний харахтай зүйл хатан туурмын энэ дэлхийдээгүй хичнээн холыг зорж юм. Энэ юу нэ бидний гасны тэр хаваар бол гоё угасч. Майда та нэг архан гол гэдэг ус нэг буянтай сайхан гол олон мянган жилийн туршид ингэж уурсч. Энэ айл хотлуудын одоо олоорон гэж хот байж Түмэн амьтныг ингэж ундаалж байдаг. Чингис хааны өмнө үед ч гэсэн танд усал баян тансаг сайхан байсан. Түүх шашлагтууд бичигдсэн байдаг. Мөн баянтай сайхан болж шүү дээ. Ямар бай? Бай харж байгаа. Энэ ерөөсөө тэр алсад байгаа улс чинь ямар ч бартаагүй харагдаж шүү дээ. Би энэ дуурхад ийм хайрхуул ороод ирээд морин хоорыг дуурхад байна шүү дээ. Салхитай байсан хэрэг дараагаар нэм сайхан юм намун зөөлөн болдсон шүү дээ. 아리운 사건을 흔들다 아르샤 몰라지 말때쯤 언놈 모르니 고원데 옷몰지 일승 도하다 오린 사건 할hun데 오용갔다 호라 닥다다 막통 헬크다 왔다 어떤 나랑 아리옹 사기는 세워지소 아르도 얼른 와이야스소 안그다 누르세 자체가서 오종을 된도 높다가다 올로스 우건이 저가다 얼마다 너만의 지도에서 오사용 운임을 감사 어떤 나랑 위해서 아리옹 사기는 세워지소 아르도 얼른 와이야스소 드디어 우리는 징기스칸의 탄생지에 도착했다. 그의 탄생에는 두 가지 상징적인 일화가 따라다닌다. 아버지가 적장의 이름을 따서 지어준 태무진이라는 이름과 태어날 때 그의 오른손에 쥐어져 있었다는 붉은 핏덩어리.
아들은 전사의 자식으로 태어난 자신의 운명을 붉은 핏덩어리와 함께 움켜쥐어야만 했을 것이다. Энэ бас энэ юу шүү? Энэ хөшөөч ерөнхийдөө их гал хэлбэртэй юм байна шүү дээ. Тийм байна. Өөдөө мандаж байгаа гал шиг. Энд чинь ийшээ чи ингээ очиод харахад чи бүр дээшгээ их сайхан сүртэй явж шүү. Бас л бодож ил хийсэн сайхан зүйл байна. Энэ уудны нэг юм техник үү? Графито гэдэг. Нойтны шавар дээр ингээ зордог тийм техникээр хийсэн юм шүү дээ. За. Алт би мену альжаа басу альжаа тугай ам тэ за дараатын та миний хувьд бол Чингис хааны тухай юу гэж бодож байгаа юм хэлээ би бол одоо энэ нүүдэлчин Монгол түмэн өөрийнхөө зүрх сэтгэлдээ Чингис хаана орхилгүй, гэлгүй, мартлгүй олон зууны туршид авч ирсэн явдал бол энэ бол Чингисийн үйл хэрэг бол ард түмний сэтгэлд бол ингэж сайхан улаалж наашаан одоо явсаар үрээс үрд ингэж залгаж ирсэн явдал бол Монголын ард түмний одоо тэр бурханлаг сэтгэлд бол тэр хаа маань одоо оршиж ирсэн гэж ингэж боддог. Өөрөө би бодохдоо бол Чингис хааныг бол би багаас л эхэлж одоо сонссон. Зүгээр нэг үе бол хэлж болохгүй ч үе байла. Одоо өнөөдөр бол хэлж болохгүй үе биш болж би харин одоо Чингис хааны тухай магтаал хийж, Чингисийн тухай одоо дууны үг хийж, Чингис хаанаа магтан дуулах одоо энэ сайхан үйлстэй, ийм сайхан одоо үед ирсэндээ би их баяртай байна. Тэгээд тэгэхээр бас л санин байгаа шүү. Юмны одоо түүх гэдэг. Түүхч болно. Эхлэлгүй төгсгөлгүй гэдэг шиг ихтэй цаг хугацааны тэр эренбэнд ороод ирэхлээр түүхч яг л нэгэн тодорхой цэгээс эхэлдэг л дээ. Тэгэхээр яг бидний хэлж байгаа энэ одоо Монголын яг толгой төр тогтсны хүүн цэгчэнд одоо энэ болох гэдэг. Тэгэж байна. Тийм байна. Хүн төрлөختөнд нэг их том жанжин хаан Чингис тандан хатагийгүйгэн өргөё. Хан их дэлхийд морин туурагаар нэжигэрч явсан. Хаан Чингис тандан өргөё. Дээдийн дээд их гүн байгуулж дэлхийг мандаж явсан. Чингис тандан өргөё. Чингис ханых энэл нутагт байсан гин. Эрмгийн хурдан мардын үедж би эхлээ жанангийн аялгаа татаад дараагаар хаан тандан би холбоо шүлгэн өргөё. 알생 올라서선 그래다 아호유는 덧떨어서 오롱모다 나가나 들그려서 오줌 새한 노타가다 항이해 징게스 어서저 들슨 노타가다 항호링 액시가 또서지 소가위 전남 징기스칸의 고향 근처에 있다는 보르칸 산을 찾기란 쉽지 않았다. 안내자는 이 근처 어딘가에 있을 거라고 말했다. 내가 들어왔던 보르칸 산의 모습도 이곳의 모습과는 조금 다른 듯했다. 체렌드로트 선생이 기억하는 보르칸 산의 위치도 이곳이 아니라고 했다. 몽골 사람들에게 보르칸 산을 물어보면 저마다 자기 집 근처의 산을 얘기한다.
그래서 우리는 가장 가까운 보르칸 산을 오르기로 했다. Olsun isim bu şu de değil mi? Жаргал чинь бол хэрэг жаргал гэдэг хүн одоо тэр өнгө удам тасалж чимбэр тэр сайшаа жаргал гэж үг. Юун жаргалж байх вэ тийм үү? Юу байхгүй. Өнгөс тийм учраас өнгө удам таагуулдаг. Тэр одоо эдийн засгийн цааны өнгө удам өнөөдөр ингээд Монгол орноо аваад энэ жаргалыг амжилттай хийж байгаа. 산 тавьчих. 산 тавь. Yaşa cahat. Kesin. Би чи нарандаалар гэж. Эзэн Чингис хааны дээрээс вэж байх шүү дээ. 700 минь мөнхөд наран манд холтугай. Наран саран их өвгдээц минь биднийг хэвээлдээ багтаах болтугай. 우리는 보르칸 산을 떠나면서 그림 한 장을 남겨두었다. 우리가 각자의 보르칸 산을 기억하고 있듯이 몽골리안들은 자신들의 발걸음이 닿는 곳마다 그곳에 보르칸 산이 있다고 믿어왔다. 유목 민족에게 보르칸 산은 한 곳에 고정된 산이 아니라 사람들과 함께 움직이는 그런 산인 것이다. 몽골의 가장 오래된 역사서이자 문학적 대서사시인 몽골 비사는 이번 여행의 가장 중요한 지도였다. 몽골 비사는 징기스칸과 몽골인의 피와 땀이 서린 힘찬 그러나 서글픈 역사책이다. 하지만 몽골 비사는 아직 끝나지 않았다. 몽골과 몽골리안의 삶이 계속되는 한은 말이다. Нууц тавчаагийн чинь одоо дэлгүүн болдог хэлж энд одоо дуусгасан их түүхэд газар гэж эрдэмт зарим эрдэмтэд яриад байгаа. Би бол түүнтэй бас яхан санал нэгтэй байд. Тийм энэ эртний одоо тэр нөгөө юу чинь Юан Чао Миши гэж одоо тэр содрыг чинь монгол орчуулгаар орчуулсан гэл одоо тийм монгол хэлэнд хөрвүүлсэн гэл одоо тэр паул гэж бичээд ирсэн шүү дээ. Гэхдээ тэр тийм биш байгаа юм шиг байгаа шүү. Яг одоо ших удагч нь өөрөө хятан тэгээд энэ дандаа эргэлэг байна. Чиний эзэн Чингис хаанаас гэлээ эхнээс энэ сайхан уламжлалт байшаа ирсэн нар зөөргөн гэдэг ухаан бол. Одоо мотор чинь ч одоо бас энэ их хүний мотор гэдэг бол тэгээд би ч яг баруун ташаанаас нь авлаа.
Уралгууд чинь нөгөө ил байгаагүй шүү дээ. Ихэнх хэсэг нь дандаа нөгөө газрын хөвсөн доор байсан. Тэгээд тэр чинь газрын хөвсөө ухчээж дахиж гаргаж ирж одоо энэ ч хийсэн гэж байна шүү дээ. Гом их хөдлөмж шүү. Тийм үнж их хөдлөмж. Сайхан юм одоо үтээсэн. Тэгээд энэ орчин тойрон бас үнэхээр яг нууц товчон бичигдсэн байж болцсохгүй их газар байна. Энэ үгүй энд нэг товцог байна уу? Хаахан сая харагдав. Яг тэр хавцаар тавьж байна тий. Тэнд чи одоо эртний Монголын бас л их том хот болгосын тойр байсан гэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тий. Балгас гэдэг чи одоо бид нар чинь одоо болохоор Нурсан хотын нэр тэр үедээ Балгас гэж эртний монгол хэлэн чинь дандаа хотыг хэлдэг байсан. Дурсгалтай тойр гэдэг байгаа биз. Хэдийнээс марталга гэсэн юм бэ? Одоо 2000 оноос хэлсэн шүү дээ. Тийм үү. Тэрээс урд мартааг байсан юм. Өндөг байсан уу? Газар бол юунаас нь энэ авангой мартсан байсан. Энийг бол ер нь урд нь бас өдөөгийн бэрлийн тий. Тий. Энэ сая манай Монгол юуны хамтарсан болохоор Германы юу? Чингисийн онгон гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр чинь одоо нөгөө зүуд нөгөө энэ чи өгөөдөө хаанд юу хаал хэрэг сууж гоод нөгөө үгүй хэсгийн тэр одоо тойрон. Яг л өөрийг нь одоо тэр байгаа байшингийн тойрон шүү дээ. тий. 우리가 떠나올 무렵 징기스칸의 궁전과 사당으로 추정되는 유적지를 찾았다는 기사로 세상이 떠들썩했다. 그러나 우리가 그 유적지를 찾아가 보았을 때 그곳은 흙으로 덮여 있었다. 따로 설명을 듣지 않으면 유적지인 줄도 모를 땅에는 드문드문 풀이 자라고 있었다. байсан ордыг Чингис хааны их орд гэж одоо зарим сурвалжуудад, түүхэн сурвалжуудад тэмдэглэсэн байгаа. Чингис хаан бол улирлын чанартай одоо 4 гол ордтой байсан. Тэрний одоо хамгийн гол буюу одоо их орд нь бол энэ Хэрлэнгийн хөдөө аралд байсан юм аа. Тэр орд нь хожимо сүүрэн одоо хот маягийн зохион байгуулалттай бас тухайн үедээ одоо барилга байшингууд олон одоо гэр сууцнуудтай тийм одоо хот маягийн 한 인간의 삶이나 한 국가의 역사라는 것은 어쩌면 바람과 같은 것이 아닐까. 예정된 어떤 운명의 시기에 바람처럼 나타나 한 시대를 휩쓸고 또다시 바람처럼 사라져버리는 것. 지금은 죽음의 흔적조차 찾아볼 수 없지만 징기스칸의 삶과 그가 일으킨 우리 몽골 제국의 역사는 특히나 그 강렬하고 열정적인 에너지로 인류 문명의 세계사적인 흐름까지 바꿔놓은 광풍이 아니었을까. 유목민족은 바람의 운명을 잘 안다. 그들은 그것이 삶이든 죽음이든 자신들의 흔적을 남기는 데 연연해 하지 않는다. 사실 바람처럼 왔다가 바람처럼 사라질 인생에서 영원 불멸의 흔적이란 게 무엇이 있겠는가. 징기스칸은 그의 무덤이 알려지는 것을 원치 않았다. 그 유럽의 헌치 олох хэрэг байхгүй хөлөг санддаг. Тэйгэл хөндөд хэрэггүй нууцлагцнараа л байсан л дээ. Тэгээд эзэн Чингис хааны онгоныг бол би ер нь эрд сурвалжлаад одоо таамаглал гаргах тийм аа гэсэн ч эзэн Чингис хаан маань одоо их нутгийн хаан хөөсөн дээр одоо амар амгалан сайхан нойрсож явах болтгой л гэж одоо би бодож байдаг. Тэг яг хөө сүнс нь одоо дээд тэнгэрээс бол биднийг харж байгаа гэж. 우리가 유적지를 떠나올 무렵 그곳에는 어미 잃은 아기 염소 한 마리가 홀로 풀을 뜯고 있었다. 그 쓸쓸한 여운을 끝으로 여행은 끝났고 기억은 추억으로 남았다. 우리의 땅, 몽골은 경이롭고 아름다웠다. 몸은 고됐지만 우리는 행복하고 즐거웠다. 우리가 찾아간 그곳에 징기스칸은 없었다. 징기스칸은 바로 우리 속에 있었다. 추위와 바람에 까맣게 그을린 유목민들의 얼굴. 척박한 환경에도 태연자악하게 먹고 마시고 웃고 즐기는 사람들의 표정. 내 집에 오는 사람은 누구라도 맞아들여 어깨를 마주하는 넉넉한 미소. 바로 그 속에 그가 있었다. 징기스칸은 바로 나 도부이고 체렌도르츠 선생이며
나의 동포 몽골리안이었다. 초원의 신비로운 바람처럼 세상 곳곳에 희망의 빛을 던지는 보르칸 산처럼 우리 속에 남아있는 그런 사람이었다. хан Чингистанда мөргөө. Дээд их хүн байгуулж дэлхийг мандаж явсан Чингистанда мөргөө. Чингис хааны Энэл нутагт байсан гин. Эрмгийн хурдан мардын үедж би эхлээ жанангийн аялгаа татаад дараагаар хаан тандаан би холбоо шүлгэн өргөё. Алсын улассан кэрэтэй ахуйуун татарсан оромодан агана дэлгэрсэн оожим сайхан нутагта хаан их чингэс өсөж төрсөн нутагта хан хорын эгшэга дөрсөж суугави чиннэ. 징기스칸의 고향 근처에 있다는 보르칸 산을 찾기란 쉽지 않았다. 안내자는 이 근처 어딘가에 있을 거라고 말했다. 내가 들어왔던 보르칸 산의 모습도 이곳의 모습과는 조금 다른 듯했다. 체렌드로트 선생이 기억하는 보르칸 산의 위치도 이곳이 아니라고 했다. 몽골 사람들에게 보르칸 산을 물어보면 저마다 자기 집 근처의 산을 얘기한다. 그래서 우리는 가장 가까운 보르칸 산을 오르기로 했다. Жаргалчин бол хэрэг жаргал гэдэг хүн одоо тэр өнгө удам тасалж юм бол тэр сайшаа жаргал гэж үг. Юун жаргалж байх вэ? Тийм байхгүй. Өгөөс тийм учраас өнгө удам таагууд тэр одоо эдийн Чингис хааны өнгө удам өнөөдөр ингээд Монгол орноо аваад энэ жаргалыг амжилттай хийж байгаа. Самтад чи аа. 우리는 보르칸 산을 떠나면서 그림 한 장을 남겨두었다. 우리가 각자의 보르칸 산을 기억하고 있듯이 몽골리안들은 자신들의 발걸음이 닿는 곳마다 그곳에 보르칸 산이 있다고 믿어왔다. 유목 민족에게 보르칸 산은 한 곳에 고정된 산이 아니라 사람들과 함께 움직이는 그런 산인 것이다. 몽골의 가장 오래된 역사서이자 문학적 대서사시인 몽골 비사는 이번 여행의 가장 중요한 지도였다. 몽골 비사는 징기스칸과 몽골인의 피와 땀이 서린 힘찬 그러나 서글픈 역사책이다. 하지만 몽골 비사는 아직 끝나지 않았다.
몽골과 몽골리안의 삶이 계속되는 한은 말이다. Монголын нууц товчоогийн чинь одоо дэлгүүн болдог хэлж энд одоо дуусгасан их түүхэд газар гэж эрдэмт зарим эрдэмтэд яриад байгаа. Би бол түүнтэй бас яхан санал нэгтэй байд. Тий энэ эртний одоо тэр нөгөө юу чинь Юан Чао Минши гэж одоо тэр содрыг чинь монгол орчуулгаар орчуулсан гэл одоо тийм монгол хэлэнд хөрвүүлсэн гэл одоо тэр Паул ч бичээд байсан шүү дээ. Гэхдээ тэр тийм биш байгаа юм шиг байгаа шүү. Яг одоо ших удагч нь өөрөө хятан тэгээд энэ дандаа эргэлэг байна. Чиний Чингис хаанаас хэлээд ихтэйгээс энэ сайхан уламжлалт байшаа ирсэн нар зөөрг гэдэг ухаан бол. Одоо моторч ч одоо бас энэ их хүний мотор гэдэг бол тэгээд би ч яг баруун ташаанаас нь авлаа. Уралгууд чинь нөгөө ил байгаагүй шүү дээ. Ихэнх хэсэг нь дандаа нөгөө газрын хөвсөн доор байсан. Тэгээд тэр чинь газрын хөвсөө ухчээж дахиж гаргаж ирж одоо энэ ч хийсэн гэж байна шүү дээ. Гом их хөдөлгөөн шүү. Тийм үн ч хөдөлгөөн. Мэрийг тавчалсан хурдан хөлөгийн зогсоотой түмэн үед мөнхөр түүшэстэр ихтэй ухаан жанжин суухи удам цэлгэр талбайтай хүнний зэрэгэн тэгээд хүүхэд багч уйсаатай. Тэр энэ харин тийм нэг одоо дуу аялал магнат санагдаад байна шүү дээ. Чигж байгаа ч тийм. Их жаргалтай сайхан байна. Би ч бас нас нэлээ явж байгаа хоёр би нэг настай хүнийхэн дуу аялал яасан. Найгаалгооли эрихинэхо бас ташаа толсон чи. Явдаа нэг шүү. Нахая хурэсэнэ настангууднэха нахарана донада 생기지 소다고 заадуултаа сонсоос цаашгүй шүү дээ. Ой чи сайхан мотон байштай сургууль гэдэг юм аа. Гоё юм аа. Татлес дэлгүүрний юм шиг. Адооны таны нэр мөн биш. 1962 онд энтэй Дадис сумын одоо бидний байж байгаа энэ сумын Дэлгүүн болдог гэдэг газар төрсөн тэр үед Юсүхэ хатар дайнд явж татар иргэдтэй байлдаж явсан. Яваад ялаад ирж байх үед Тэмүүжин төрсөн учир түүний бидний маш их сайхан санагдав. Чингис хаан бол дэлхийн талыг эзэлж Монгол гэдэг орн одоо үнцээрээ байхад одоо тийм тулгыг нь тавьж өгсөн. чинь тийм ээ бүтэн бие минь зовбоос зовтгой бүрэн ус минь бүү зовтгой алд бие минь зовбоос зовтгой одоо ахуй төрөн бүү алдартгой гэсэн агуу хүүг энэ үл Чингис хааны одоо үнэхээр төр улсаа хувь хүнийхээ одоо өөрийнхөө одоо бие бодхоос биш төр улсаа төр нийгмээ гэсэн одоо бодсон энэ сайхан одоо сэтгэлийг бол үнэхээр одоо бид нар ойлгож мэдэрсний үндсэн дээр Чингис хааны үед бол Алтан хуур гэж хуур өргөө ордонд нь бол байсан. Дайн тулааны хөлөөр дайжиж гадагш янгараад 700 гаруй жил манай төр морин хуургүй явсаа. 1992 онд Эдгөөминий санаачлагаар Монгол улсын төрийн ордонд төрийн их хан хуур гэж залсан байгаа. За тэгээд төрийн их хан хуур залснаас хойш айл болгон одоо морин хууртай болох энэ сайхан хөдөлгөөн өрнөж тэр үедээ ерөнхийлөгч Очирбат одоо Чингис хааны магтаалыг бол би өөрөө хэлдэг байсан. Тэгээ одоо би хүүдээ шилжүүлсэн байгаа. Бас хүүгэн би одоо хуурч, ёроолч, магтаалч. Ёроол магтаал гэдэг бол Монголын ард түмний одоо наадам тэргэлдэг, найран тэргэлдэг одоо гол нэг юм бүтээл байдаг. Тэгээд Чингис хааныг бол магтаалаар хэлсэн байгаа. Хуурдаж аялгуулаа хэлсэн. Тэгээ энэ үнийг бол би Чингисийн одоо их ойд зориулж одоо анх хийсэн.
Би одоо ямар ч байсан Тэнгэрийн хаяа бид нарыг явахад ийм жоохон улайж зам маань 나는 올가을 특별한 여행길에 오른다. 몽골 마두금의 대가이자 징기스칸 찬가의 권위자인 체렌도로트 선생과 함께 징기스칸의 고향과 성산 보르칸을 찾아가 보기로 한 것이다. 도시의 삶에 길들여져 있는 우리들에게 초원의 길은 어떤 의미로 다가올까? 과거와 현재가 복잡하게 얽힌 도시의 경계선에서 우리는 오래 잊고 있던 정신적인 고향을 향해 출발하게 될 것이다. 징기스칸은 체렌도로트 선생의 음악적 영감의 원천이다. 화가인 나 역시 몽골인의 삶과 죽음을 작품의 주제로 삼아온 입장이라 몽골 민족의 영웅인 징기스칸의 존재가 특별할 수밖에 없다. 징기스칸을 찾아가는 길은 같은 몽골리안인 우리의 진정한 모습을 찾아가는 길일지도 모른다. 그 길 위에는 우리 민족의 성산인 보르칸 산도 있을 것이다. 몽골리안의 마음마다 희망의 씨앗으로 뿌려져 있는 산 보르칸. 유목민과 함께 살아 움직인다는 산 보르칸. 어쩌면 나의 보르칸도 그곳에 있을지 모르겠다. 몽골리안들에게 보르칸산은 그들 마음의 영산이다. 하지만 그곳은 정확히 어떠한 지명을 가리키는 것이 아니라 그들 마음에 자리 잡은 이동하는 산이다. 그리고 나는 이번 여행을 통해 나의 보르칸산을 찾아볼 계획이다. 징기스 징기스칸이 내린 기트 их засаг сургуулийн эрдэмтэн олон багшнаар энд хорон чуулж байгаа оюутан залуус Чингис хааны магтаалыг бол би өөрөө хэлдэг байсан. Тэгээ одоо би хүүдээ шилжүүлсэн байгаа. Бас хүүгэн би одоо хуурч, ёроолч, магтаалч. Ёроол магтаал гэдэг бол Монгол ардмын одоо наадам тэргэлдэг, найран тэргэлдэг одоо гол нэг юм бүтээл байдаг. Тэгээд Чингис хааныг бол магтаалаар хэлсэн байгаа. Хуурдаж аялгуулаа хэлсэн. Тэгээ энэ үнийг бол би Чингисийн одоо их ойд зориулж одоо анх хийсэн. Би одоо ямар ч байсан Тэнгэрийн хаяа бид нарыг явахад ийм жоохон улайж зам маань 나는 올가을 특별한 여행길에 오른다. 몽골 마두금의 대가이자 징기스칸 찬가의 권위자인 체렌도로트 선생과 함께 징기스칸의 고향과 성산 보르칸을 찾아가 보기로 한 것이다. 도시의 삶에 길들여져 있는 우리들에게 초원의 길은 어떤 의미로 다가올까? 과거와 현재가 복잡하게 얽힌 도시의 경계선에서 우리는 오래 잊고 있던 정신적인 고향을 향해 출발하게 될 것이다. 징기스칸은 체렌도로트 선생의 음악적 영감의 원천이다. 화가인 나 역시 몽골인의 삶과 죽음을 작품의 주제로 삼아온 입장이라 몽골 민족의 영웅인 징기스칸의 존재가 특별할 수밖에 없다. 징기스칸을 찾아가는 길은 같은 몽골리안인
우리의 진정한 모습을 찾아가는 길일지도 모른다. 그 길 위에는 우리 민족의 성산인 보르칸산도 있을 것이다. 몽골리아 Avicii, narındadır. Эзэн Чингис хааны дээрээс вэж байх А, толгоон зүгт минь мөнхөд наран манд холтугай. Наран саран их өвгдээц минь. Биднийг хэвээлдээ багтаах болтугай. 우리는 보르칸산을 떠나면서 그림 한 장을 남겨두었다. 우리가 각자의 보르칸산을 기억하고 있듯이 몽골리안들은 자신들의 발걸음이 닿는 곳마다 그곳에 보르칸산이 있다고 믿어왔다. 유목 민족에게 보르칸산은 한 곳에 고정된 산이 아니라 사람들과 함께 움직이는 그런 산인 것이다. 몽골의 가장 오래된 역사서이자 문학적 대서사시인 몽골 비사는 이번 여행의 가장 중요한 지도였다. 몽골 비사는 징기스칸과 몽골인의 피와 땀이 서린 힘찬 그러나 서글픈 역사책이다. 하지만 몽골 비사는 아직 끝나지 않았다. 몽골과 몽골리안의 삶이 계속되는 한은 말이다. Нууц тавчаагийн чинь одоо дэлгүүн болдог хэлж энд одоо энийг урд нь бас өдөөгийн бэрлийн Тий. энэ сая манай Монгол юуны хамтарсан болохоор Германы юу? Чингисийн онгон гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр чинь одоо нөгөө зүуд нөгөө энэ чи өгөөтэй хаанд юу хаашраа сууж гоод нөгөө үгүй хэсгийн тэр одоо тойрон. Яг л өөрийг нь одоо тэр байгаа байшингийн тойрон шүү дээ. А тий. 우리가 떠나올 무렵 징기스칸의 궁전과 사당으로 추정되는 유적지를 찾았다는 기사로 세상이 떠들썩했다. 그러나 우리가 그 유적지를 찾아가 보았을 때 그곳은 흙으로 덮여 있었다. 따로 설명을 듣지 않으면 유적지인 줄도 모를 땅에는 드문드문 풀이 자라고 있었다. байсан ордыг Чингис хааны их орд гэж одоо зарим сурвалжуудад, түүхэн сурвалжуудад тэмдэглэсэн байгаа. Чингис хаан бол улирлын чанартай одоо дөрвөн гол ордтой байсан. Тэрний одоо хамгийн гол буюу одоо их орд нь бол энэ хэрлэнгийн хөдөө аралд байсан юм аа. Тэр орд нь хожимо сүүрэн одоо хот маягийн зохион байгуулалттай бас тухайн үедээ одоо барилга байшингууд олон одоо гэр сууцнуудтай тийм одоо хот маягийн 한 인간의 삶이나 한 국가의 역사라는 것은 어쩌면 바람과 같은 것이 아닐까. 예정된 어떤 운명의 시기에 바람처럼 나타나 한 시대를 휩쓸고 또다시 바람처럼 사라져버리는 것. 지금은 죽음의 흔적조차 찾아볼 수 없지만 징기스칸의 삶과 그가 일으킨 우리 몽골 제국의 역사는 특히나
그 강렬하고 열정적인 에너지로 인류 문명의 세계사적인 흐름까지 바꿔놓은 광풍이 아니었을까. 유목민족은 바람의 운명을 잘 안다. 그들은 그것이 삶이든 죽음이든 자신들의 흔적을 남기는 데 연연해하지 않는다. 사실 바람처럼 왔다가 바람처럼 사라질 인생에서 영원 불멸의 흔적이란 게 무엇이 있겠는가. 징기스칸은 그의 무덤이 알려지는 것을 원치 않았다. Ер нь нэг онцч олох хэрэг байхгүй халық сандаг. Тээгүүл хөндөд хэрэггүй бах нууцлагцнараа л байсан л дээ. Тэгээд эзэн Чингис хааны онгоныг бол би ер нь эрд сурвалжлаад одоо таамаглал гаргах тийм аа гэсэн ч эзэн Чингис хаан маань одоо их нутгийн хаан хөөсөн дээр одоо амар амгалан сайхан нойрсож явах болтгой л гэж одоо би бодож байдаг. Тэг яг хөө сүнс нь одоо дээд тэнгэрээс бол биднийг харж байгаа гэж. 우리가 유적지를 떠나올 무렵 그곳에는 어미 잃은 아기 염소 한 마리가 홀로 풀을 뜯고 있었다. 그 쓸. Тэгээд энэ хосноо шүүснээс энэ ч бүр өгчихсэн юм байна да. Авчуучхаад. 두 발이 묶인 말은 아무데도 갈 수 없다. 두 발이 묶인 청춘은 아무것도 할 수 없다. 징기스칸을 강철의 의지력으로 단련시킨 고난의 시기는 바로 쫓기는 자의 외로움을 의미하는 것은 아닐까. 어둠과 빛을 구분할 수 없는 산짐승들조차도 함부로 발을 들여놓지 않는 깊디 깊은 숲속에 홀로 숨어야 했던 소년의 절망. 그와 그의 가족들은 가장을 잃은 슬픔이 채 가시기도 전에 동족들로부터 무참히 버림받아야 했다. 그리고 그는 가족들과도 생이별한 채 홀로 쫓겨다녀야만 했다. 하지만 결국 그는 고독하고 참혹한 도피의 운명 앞에 무릎 꿇지 않았다. 그의 불굴의 의지 앞에서 무릎 꿇은 건 결국 그의 운명이었다. 또 나오는 게 다. Тэгэхээр Монгол хүмүүст чинь морь гэдэг бол яг нэгтдээр үеэс эзэн Чингис ч гэсэн одоо мороор дэлхийн талыг дагуулсан байдаг. Тэгэхээр морь гэдэг амьтан бол Монголын ард түмний одоо бас дайн тулаанд одоо хөлөг болохоос баяр наадамд одоо эсвэл жавхлан болж ирсэн юм гайхамшигтай хөлөг юм аа. Тэ. 이거 약간 듣고. 밑에 거기선. 칭기스칸이 내린 기태
их засаг сургуулийн эрдэмтэн олон багш нар энд хорон чуулж байгаа оюутан залуус Чингис хааны магтаалыг бол би өөрөө хэлдэг байсан. Тэгээ одоо би хүүдээ шилжүүлсэн байгаа. Бас хүүгэн би одоо хуурч, ёрлуулж, магтаалж. Ерөөл магтаал гэдэг бол Монгол ардмын одоо наадам тэргэлдэг, найран тэргэлдэг. Одоо гол нэг юм бүтээл байдаг. Тэгээд Чингис хааныг бол магтаалаар хэлсэн байгаа. Хуурдаж аялгуулаа хэлсэн. Тэгээ энэ үнийг бол би Чингисийн одоо их ойд зориулж одоо анх хийсэн. Би одоо ямар ч байсан Тэнгэрийн хаяа бид нарыг явахад ийм жоохон улайж зам маань 나는 올가을 특별한 여행길에 오른다. 몽골 마두금의 대가이자 징기스칸 찬가의 권위자인 체렌도로트 선생과 함께 징기스칸의 고향과 성산 보르칸을 찾아가 보기로 한 것이다. 도시의 삶에 길들여져 있는 우리들에게 초원의 길은 어떤 의미로 다가올까? 과거와 현재가 복잡하게 얽힌 도시의 경계선에서 우리는 어여운 자도 Чингис хааны магтаалыг бол би өөрөө хэлдэг байсан. Тэгээ одоо би хүүдээ шилжүүлсэн байгаа. Бас хүүгэн би одоо хуурч, ёрлуулж, магтаалж. Ерөөл магтаал гэдэг бол Монгол ардмын одоо наадам тэргэлдэг, найран тэргэлдэг. Одоо гол нэг юм бүтээл байдаг. Тэгээд Чингис хааныг бол магтаалаар хэлсэн байгаа. Хуурдаж аялгуулаа хэлсэн. Тэгээ энэ үнийг бол би Чингисийн одоо их ойд зориулж одоо анх хийсэн. Би одоо ямар ч байсан Тэнгэрийн хаяа бид нарыг явахад ийм жоохон улайж зам маань 나는 올가을 특별한 여행길에 오른다. 몽골 마두금의 대가이자 징기스칸 찬가의 권위자인 체렌도로트 선생과 함께 징기스칸의 고향과 성산 보르칸을 찾아가 보기로 한 것이다. 도시의 삶에 길들여져 있는 우리들에게 초원의 길은 어떤 의미로 다가올까? 과거와 현재가 복잡하게 얽힌 도시의 경계선에서 우리는 오래 잊고 있던 정신적인 고향을 향해 출발하게 될 것이다. 징기스칸은 체렌도로트 선생의 음악적 영감의 원천이다. 화가인 나 역시 몽골인의 삶과 죽음을 작품의 주제로 삼아온 입장이라 몽골 민족의 영웅인 징기스칸의 존재가 특별할 수밖에 없다. 징기스칸을 찾아가는 길은 같은 몽골리안인 우리의 진정한 모습을 찾아가는 길일지도 모른다. 그 길 위에는 우리 민족의 성산인 보르칸 산도 있을 것이다. 몽골리안의 마음마다
희망의 씨앗으로 뿌려져 있는 산 보르칸. 유목민과 함께 살아 움직인다는 산 보르칸. 어쩌면 나의 보르칸도 그곳에 있을지 모르겠다.